नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 21 तारिख गुरुवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा भिडियोटी को संपूर्ण पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यने जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। नंबर 1 केंद्र सरकार राशन कार्ड धारींकर तालिका रे एक व्यापक कार्ड छाड़ आरंभ करिसेंती। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग प्रथम थर पई राशन कार्ड धारींको एक तालिका प्रस्तुत करिछि जे माने मागणा शस्य भଳି सुविधा पई योग्य नाहांती। एही तालिका रे प्राय 1.17 कोटी लोक अछंती। केंद्र राज्य सरकार गुड़िक सेप्टेम्बर 30 सुधा एही अयोग्य कार्डधारी को हटाइबा पई निर्देश देइछंती। नंबर 2 एनसीईआरटी बही रे स्थान पाइला ऑपरेशन सिंदूर पिला माने जानिबे जवान को पराक्रम कथा। तृतीय श्रेणी रु द्वादश श्रेणी छात्र छात्री पई एक स्वतंत्र मॉड्यूल प्रस्तुत करिछि एनसीईआरटी जहा द्वारा पिला भारतीय सेनार पराक्रम विषय रे पढ़िबा सह पहलगाम आतंकवादी कांड विषय जानि पारिबे किभଳି आतंकवादी माने एभଳି नरकीय कांड घटाइथिले और भारतीय सेना यार किभଳି मुकाबिला करिकरी उचित जवाब देइछि ताहा एथिरे दर्शा जाइछि। नंबर 3 दिल्ली मुख्यमंत्री को आक्रमण उद्यम मुख्यमंत्री जनशुणाणी करुथिले जणे व्यक्ति तांको अभियोग नै सेठारे पहुंचीथिले। एही समय रे से मुख्यमंत्री को चापुड़ा मारिथिले। मुख्यमंत्री गुप्तांको पाखकु आसीथिले से मुख्यमंत्री को किछि कागज पत्र देइथिले तापरे चित्कार करिबा आरंभ करथिले एवं तांकु चापुड़ा मारिथिले। नंबर 4 खाली सीट पई आवेदन प्रकाश पाइला युक्त 2 रो द्वितीय पर्याय नाम लेखा पई विज्ञप्ति सप्ताहे जाय छात्र छात्री करि पारिबे आवेदन। तेबे विज्ञप्ति रे प्रकाशित निर्देशनामा अनुसार आसंता अगस्ट 25 तारिख रु आबो आवेदन जहाँ अगस्ट 31 तारिख जाए चलिबो। एहा परे सेप्टेम्बर 4 रे प्रकाश पाइबो प्रथम मेधा तालिका चयन होइतिबा पिला माने सेप्टेम्बर 6 रु 10 तारिख मध्य नाम लेखाई पारिबे। नंबर 5 नवीन को स्वास्थ्य व्यवस्था पचारि बुझिले मोदी नवीन को सह कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं पचारि बुझिले नवीन को आशु आरोग्य कामना कले प्रधानमंत्री मोदी। गत किछि दिन तले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक असुस्थ होई भुवनेश्वर स्थित एक घरोई हस्पिटाल रे भर्ती होइतिले। से डिहाइड्रेशन कारणरू हस्पिटाल जाइथिले बोली जणा पड़िथिला। एबे तांकर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थिर अछि। नंबर 6 वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को 121 किलो सुना अर्पण करिसंती जणे श्रद्धालु जार दाम 140 कोटी बोली जणा पड़िछि। श्रद्धालु जनक निज ना गुप्त रखी एही दान करिसंती। निज व्यवसाय रे उन्नति हेबा जोगु से भगवान को एही सुना अर्पण करिसंती। एने आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यह घोषणा करिसंती। नंबर 7 बुधवार ओडिशार चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रु अग्नि 5 मध्यम दूरगामी बालिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण करिछि। अग्नि 5 होछि भारतर सबुठारु शक्तिशाली मध्यम दूरगामी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र। एही क्षेपणास्त्र परमाणु बोमा बहन करिबारे सक्षम एवं यार परिसर 5000 किलोमीटर पर्यंत रहिछि। अग्नि 5 पाकिस्तान एवं चीन समेत विश्वर प्राय अधा अंचल कभर करि पारिबो। प्रतिरक्षा मंत्रालय सूचना देइछि जे अग्नि 5 क्षेपणास्त्र वर्तमान परीक्षण रे समस्त कार्यक्षम एवं वैषयिक पारामीटर पूरण करिछि। नंबर 8 केंद्र सरकार बुधवार दिन लोकसभा रे 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल आगत करिसंती। जदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किंबा कौनसी मंत्री को कौनसी गुरुत्वपूर्ण अपराधिक मामला रे गिरफ करा जाय तेबे तांकु पदरु हटाई दिया जाय पारिबो। एही बिल रे एक व्यवस्था अछि जे जदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किंबा मंत्री को 5 वर्ष पई जेल दंड दिया जाय तेबे तांकु गिरफ्तारी रो 31तम दिन रे पदरु हटा जाय पारिबो। नंबर 9 बंद होई पारे ड्रीम 11 रमी पकर भली ऑनलाइन फैंटासी गेम एने केंद्र सरकार एक आईन आनिबाकू जाउछंती। बुधवार लोकसभा रे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित होईछि। बिल आईन रे परिणत हेले टंका ऑफर करुथुबा गेम याकू चलाउथुबा एवं प्रचार करिबा बेआईन हबो। जदि एभଳି केही रियल मनी गेम खेल ऑफर करूछंती किंबा कंपनी प्रचार करूछंती तेबे तांकू 3 वर्ष पर्यंत जेल एवं 1 कोटी पर्यंत जरिमाना होई पारे। एहार विज्ञापनकारी को मध्य 2 वर्ष जेल एवं 50 लाख टंकार जरिमाना होई पारे। नंबर 10 विशिष्ट साहित्यिक पद्मश्री विनोद पसायन को परलोक होईछि। मृत्यु बेलकू तांकू 91 वर्ष होइथिला। संबलपुर सदर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था तांकर देहांत होईछि। वार्धक्य जनित रोग रे पीड़ित होई से चिकित्सित होउथिले। से संबलपुरी भाषा साहित्य रे अनेक गीत नाटक रचना करथिले। 2023 मसिया जनवरी मासरे गीतिनाट्य पई तांकू पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करथिले केंद्र सरकार। नंबर 11 समान तारिख रे एएसओ सीजीएल एसआई परीक्षा असुविधा रे लक्षाधिक परीक्षार्थी ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी सहकारी सेक्शन ऑफिसर एएसओ
ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ OSSEର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ CGLର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ B ଓ ଗ୍ରୁପ୍ Cର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବାଛିବାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ନମ୍ବର 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଚାଉଳ ସହ ରନ୍ଧା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ମେ 5 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ 23ରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 11 ଦିନର ଚାଉଳ ସହ ରନ୍ଧା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରିଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ 5% ରିହାତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4761 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ। 7 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୋଟ 45ଟି କୋଠରୀ ରହିବ। ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ। ଆଉ 3ଟି ସହରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 15 ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାର। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କୌଣସି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରକୁ ଜଣାଇବେ। ନ୍ୟାୟିକ ଦିଗ ନେଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାର ପୀଡ଼ିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଥାନା ଏବଂ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଏଣିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନଥିବା ପିଲା ପାସ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କ୍ଲାସରେ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଉପରସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୋଚରଙ୍କ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ କୋଚର ନରସିଂହପୁରର ଭତାନା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍କର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଠର ଶିଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 4515 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 8200 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନମ୍ବର 19 କ୍ରୁଜରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ, ଜବ୍ରା, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଡେନ୍ ବିଚ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ହେବ ରିଭର କ୍ରୁଜ୍ ସର୍କିଟ୍। ନମ୍ବର 20 ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରୁଟ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ରୁଟ୍ ଅପରେଟର ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ପୁରୀ ପୁଲିସ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।